Start with the name of Allah who is the most merciful and powerful. Assalamu alaikum, dear viewers. If you are here for the first time, so you should subscribe to this channel for more videos. In this video, we are going to talk about the use of able to. इस वीडियो में हम able to के हवाले से बात करेंगे कि able to को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है, रिटन इंग्लिश में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि able to को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। So let's see that we use able to when someone has the ability to do something in the present time. able to को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक शख्स जो है वो मौजूदा वक्त में प्रेजेंट टाइम में किसी काम को करने की सलाहियत वो रखता है। जब कोई शख्स किसी काम के करने की सलाहियत रखता है मौजूदा टाइम में, तो फिर हम able to का इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। जब एक शख्स में मौजूदा वक्त में किसी काम के करने की सलाहियत पाई जाती है, तो वो जुमले में able to इस्तेमाल कर सकता है। और प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है मौजूदा वक्त, मौजूदा टाइम। एग्जाम्पल को देखते हैं। I am able to speak English. इसका मतलब है मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूं, या आप कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूं। आगे बढ़ते हैं, इसकी सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हम सादा जुमला किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या एक नाम वगैरह। उसके बाद हम एम, आर या एज लगाएंगे, फिर एबल टू लगाएंगे, फिर बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब बुनियादी वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब बाकी जुमला। अब यहां पर हमारे पास 3 ऑक्सिलरीज है। तो ये जो एम है ये हम सिर्फ ये आई के साथ लगाएंगे। आर ये हम लगाएंगे यू, वी, दे या 2 नेम्स अली एंड असद। इज हम लगाएंगे ही, शी, इट और एक नाम के साथ, फॉर एग्जाम्पल जॉन। सो लेट्स मूव एग्जाम्पल्स। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूं, या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, या मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूं। स्पीक का मतलब है बोलना। ही इज एबल टू जंप फास्ट। जंप का मतलब है छलांग लगाना, और फास्ट का मतलब है तेज। वो तेज छलांग लगाने में माहिर है, या वो तेज छलांग लगा सकता है। शी इज able to cook the meal. cook का मतलब है पकाना। cook पकाना, ये बेस वर्ब है। the meal का मतलब है खाना। वो खाना पका सकती है, या वो खाना पकाने की काबिल है। we are able to help you. हमारी ये सलाहियत है कि हम आपकी मदद करें। उर्दू में आप मुख्तलिफ तरीकों से ये इन जुमलों का मतलब आप निकाल सकते हैं। हम में ये सलाहियत है कि आपकी मदद करें। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। I am able
to read English newspaper. میں انگلش نیوز پیپر کے پڑھنے کے قابل ہوں. میں انگلش کا اخبار پڑھ سکتا ہوں. He is able to run his business. رن کا مطلب دوڑنا ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب دوڑنا نہیں ہے. He is able to run. رن کا مطلب یہاں پر چلانا ہے. He is able to run his business. وہ اپنا کاروبار چلا سکتا ہے. وہ اس کا جو کاروبار ہے اس کو چلانے کا قابل ہے. She is able to wash the clothes. وہ کپڑے دھونے میں ماہر ہے یا وہ کپڑے دھو سکتی ہے یا وہ کپڑے دھونے کی قابل ہے. واش کا مطلب ہے دھونا. You are able to teach English. تم انگلش سکھانے کے قابل ہو. ٹیچ کا مطلب ہے سکھانا. Ahmad is able to sell the vegetables. احمد سبزیاں فروخت کرنے کے قابل ہے. سیل کا مطلب ہے بیچنا فروخت کرنا. ویجیٹیبلز سبزیاں. اب نیگیٹو سٹرکچر کی بات کرتے ہیں. نیگیٹو کا مطلب ہوتا ہے منفی اور سٹرکچر ساخت بناوٹ کہ ہم منفی جملے کس طریقے سے بنائیں گے. سب سے پہلے ہم لگائیں گے سبجیکٹ, اس کے بعد از, آر یا ایم, پھر ناٹ, پھر ایبل ٹو, پھر بیس ورب, پھر ریسٹ آف دا سینٹینس باقی جملہ. آگے بڑھتے ہیں. ریلیکس اینڈ کنٹریکشن فارمز. اب ہم بات کرتے ہیں ریلیکس اور کنٹریکشن فارمز کی. ریلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ ہوتے ہیں اور کنٹریکشن یہ جو ہے نا ٹوگیدر ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. تو از ناٹ کی جب ہم کنٹریکشن فارم بناتے ہیں تو وہ ہے ایزنٹ. آر ناٹ کی کنٹریکشن فارم ہے آرنٹ. ایم ناٹ کی کنٹریکشن فارم ہے اینٹ. ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں. آئی اینٹ ایبل ٹو رن فاسٹ. میں تیز دوڑنے کے قابل نہیں ہوں. تو یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں یہ جو نیگیٹو سٹرکچر ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. She isn't able to press the clothes. وہ کپڑے استری کرنے میں ماہر نہیں ہے. وہ کپڑے استری نہیں کر سکتی ہے. اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ کپڑے استری کریں. They aren't able to read Urdu. وہ اردو پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں نیگیٹو ایگزامپلز. ایگزامپلز آف نیگیٹو سٹرکچر, یہ جو منفی سٹرکچر ہم نے بتایا اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. I am not able to speak English. میں انگلش بولنے کے قابل نہیں ہوں. تو جب ہم کسی کام کے قابل نہیں ہوتے تو پھر ہم یہ نیگیٹو سٹرکچر استعمال کرتے ہیں. He is not able to solve this problem. وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے یا وہ یہ مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے. She is not able to cook the meal. وہ کھانا پکانے کی قابل نہیں ہے. We are not able to help you. ہم آپ کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں. So let's move to the next one. Interrogative structure. سوالیہ ساخت کہ ہم سوالیہ جملے کس طرح بنائیں گے. So first of all we use am is are according to the subject. سب سے پہلے ہم am is یا are استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ کے مطابق. پھر ہم able to استعمال کرتے ہیں. پھر بیس ورب اور پھر ریسٹ آف دا سینٹینس باقی جملہ اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن. دیکھتے ہیں ایگزامپلز. asking about someone's ability. تو یہ جو انٹراگیٹو سٹرکچر ہے یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی سے ان کی ابیلٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں are you able to speak English. are you able to speak English. اب ہم کسی سے پوچھتے ہیں
کہ کیا آپ انگلش بولنے کے قابل ہیں؟ Are you able to speak English? Is he able to write Urdu? کیا وہ اردو لکھنے کے قابل ہے؟ Is she able to cook the meal? کیا وہ کھانا پکانے کی قابل ہے؟ Is he able to help you? کیا وہ آپ کی مدد کرنے کے قابل ہے؟ اس طرح آپ بھی مختلف قسم کے جملے بنا سکتے ہیں. So this was all about this video, and you should subscribe to this channel for more videos and share it with your friends. So thank you so much for watching this video.